dia no yak sai nei manai yak sai buka man an bu sai bu sabu yang yak sana thangya an bor genda ang buzakha ang ken yak si kok sana thangya ang khapangni takok tai bokok song thangnai sal kisa sukango obongka tiasar khainai tori deborma bini bihik bai Mahadev Mutai Kai Jaka bini bihik Mahadev Mutai bai Kai Jaka hnei Mahadev Mutai ni tei Mutai yo tongmani bisingthini bini nukhung age kasang tongmani tabu khungkai busha bobai tongo bihik hengka kaklaijak omhai nukhung jingjalno tuino thangnayo bobo kok saka phiaba bini bihikno je allegation khaimani ba bini bihikni saya bojaga tong potri pot sungmungo norok interview bonu khana bini bihik bahaino kok phiroka sunom deborma bihikni kokno tuino ruksawe hain hai bini busai tori deborma bai sing kok salaifinai nono puilo hain hai lamsogo jorane niso te hambai nin busai do nin nihik bai do sing kok salaikya tei niuso bonu khalu korok Mahadev Mutai bai angti si kajagya abo imango nugmanisi engka bihik do Mahadev Mutai bai kajero nei sai tongo nongka do kajak mani bagai Mahadev Mutai bai kajagai ang bai tongna si soli anunu khangkai si nasre jago joli jago amai ke bihik busai bai ka tongi manai nono ustaro ribo potripot bahai abo soi kubi do kajak na bodo kajen sai tongka ekdom karakha kajano sai tongka ke ba jefuro ang man nokor thaman pore an nokor bakrei bini bukan noko bakeri, kebo bojaga thang kesakha, boboro thangka, pakar, abani sekang to phone bai salaijak, ano Mahadev kanya ne, ano kisa sajuk phaji ne bo sabajen kok sawo, ani ama pura khanai tongjaga bono, engke ajo ebo je 3 din absent mane, an mote ke abo 3 din mangla, sata kaisoro ngna, tabo 3 din absent, nin hiba bupur phaiba ro khone ano sungo, engka ang to yang duty khayo, ano nugo. Bazar ko thang kana nukhana nin hiro kam kereng dan ani be hai phajabla hai nugela sa karibla sa garo no am kisa rongkha gao ja kok sama bai abo bai sem nagi thangka ngatai borno robo Mahadev bai se kaijang nani nai ama pura clear sajak obosoi bo kaijakha ngatai kaijak kaijang nani bagai kaijak manka do nukliya kaijang ma bor nuk toma se sangke skering ke bor kaijang mani aga mani ngeje bolongo thangai asuko thang khaimani abo pura right abo norong jase khainai di abo kuno emangya bo motai maya hani kisa bo kia sawa motai maya ke bini sibling boron phai na bini o amo sontarma lokhi ni je pathor bini akarta abo boron phai abani bagai ang sana thangwa boje gosia norong no commander khaya abo tam khainai khaya norong jaje khaidi abo ang sana thamaka ani burini mungi ang to kuno sana thangya ang direct target khaima ka sabono ang asune mungoi serati salok tongphano thingno kaham kok bungnabo tangke obo hai family rom haita khadi ang hai ungjak agino bomabo tongo ei kakjak akojak bihik bai bosai be kakjak tai next time abo rangola ro rojak rangola ro khasijak ane ang to bono se target khayo ang an burino target khaya ke an buri je ang bono buthok mane satokok ei hai khayo mane abo pura fer borong musu kise misa walai nano bihik bosai kise misa walai nano walai mane abo je kotoma khaye ano lathi ru usta ru hai mane abo onek saya klayo bin bagai bo je mutai mani tongkha hani hangke bin mutai bin sagono klai ekdom pap mane bo ekdom pap manso kaise kok nono sungna nei nini bori hinni mutai abongka do je ashram ni mutai tubu je bo mutai pusimani je khulumani abo hangka nang markhana nasile jaga no phiaba nini mutai ni hinsina ni nang bahakele nasile ang baba Mahadev nogo tongo nini no nang khulumani ke nang sajaga no bo ashram ni phasingti tu mane abono hangka nang sajaga no ani roba Mahadev ni photo ba sang rondok gana tongo ang rondok pujiwo ha rondok tongo lokhin photo tongo ama phong sare satai sogo Mahadev ni photo tongo ei tekisa gari rok tongba bike rok tongba ei tamsanai sini Biswakarma ni ko tongo photo tongo pusima tongo sang Hindu samaj sangba ang pusima tongo ke ani nogo thang tobo bono mutai nok extra khair din saw ke baranda no kaisa taisa tin dok ko sare dike tin dok buya koi katal khai ar no lepa boi koi thik khai nangaro mutai asur di ha ke ini yang sogi pake nok ni sok di
hai ra ke sok bona kang ke bujuk tong ta engke je butok auto tok mane engke ani mote ke ang bai chaje ge yabo sa sa tak khulum di to saya botok khlaini tongo bo mote di tongo ara gonta ni por abo ang mana khaimani ke aise sawa motai mane ara gonta ni bisi khayo sere ne exam choli tong le ara gonta ni bisi ara gonta ni upor rok thango kun sa gonta kati sarok ha kupula puyo ko kun sama gonda kati sarok ngom ke sere rong no bu puruk nei no sere rok to sari pang pur ya ka dotin thubayo sarin simi bo mote dakan ke bo gonda kaisa a gonda kaisa sere rong busu gait khaiman sang phatcha khaiman diba sere rong ar ko ble time thango nei ang abono saja gya abo se saja gya a saja gya ang thini aron mo saja ang thini ang mote saja gya ma ko gya ble ang mote saja gya ma ko gya bo ang o je time no nung kisa naikoli se ko khadi sere rok to dotino sari ko gonda dotino porira nango porima pore gase boro sari khakan thubayo ang ka sa bo ko mase gonda kaise no poro 8 घंटा ni upor pula pura 8 घंटा khayo amar ka ban bariwo abai ga amno sang kutu go abo kutu mon jaga bo tang mutai no kuno khomo klaya tai kaise non sungmung jeni ni buri kok sai tongkha ni phasingo bo hangka do job khaya ningka do job khayo mane tiasar khaita engka bo rang puisa krini bagai boni income krini bagai je probo nang bono sato go rang rok san kang ka tama khaina hai khaina ni ba rang riya ta ko nangka omo hai rang kri nugu do anaka su sato omo hai rok nangka ki ni buri no amaka sato ti do sato ba bom mane ang bono rang riya tai plus ang bono rang ya faria somoy khontai ta ko nang khontai ni ko geble aro no kok phajok ko ang bono sep khadi mas salok thanangan sep khadi hene ko tang sa sainai yo ha tam khai ke ya go rang kala ke bo thang paine phatjage ha pula pura sa sai thango ola ko ta sai o se thango phatjag thang phayo abo ba ka thang phai tam kha bobo hai college ni modu ba masa kha tam hai wang kha tang so thanam sung kha ola ka ang bo kisa rang bo ya phari tong kha tang ba kisa crisis khlai tang kisa 20 tarik position ni pore kisa crisis thango gaban kisa sep khadi ni mani no se bo rang ya phari ya bono hai khaya sak nang ya rang ya phari ka ta sak nang ya bo le ang bono sudo 2 ma jore tang rang ya phari tong kha am pore tesi ya phar pika a tesi ya phar purong ka surung thanga ta ga ning hangka bono sal brum no hor kutuk nini dol rok sansi bono nahanai suak nango tai nungbu suak nangai nogo thanga hangka bono sato go bu am haimang kai sitongo abon baga ang tek to bahai ka tong mansene ani busani nogo tori dano sato go yam abokha tori satok na ani busai se hliya na ang to ani logi song ani bihik no boko direct se tori no ga tawono norom kisa naidi bo tatal da saka na soi kok do saka kisa arono jasa kine arono bo manok thangka ate ang aro thangna sanang liya bo mungse tori thangka busai se tori thangka khandi suak to thingno suak to kisa mise nungo borong so jodon nungo tangke ang to control khayo tang ang blood pressure ni patient ang control khayo kono furo amono sai khanaro asuta nangde maso wani wai thang nangde ge wani wai tham jaga bo wai bure rong thango ge nogro fiber ko kisa nungo ken dolok to bilen nungo abale binyabo saya ang nake dono mane ko thange nungi phayo ang nogo nake saisung khebo kring ke saisung phaye kisa nungi mai song to mane ang mamu song to ang mamu song riya ang nogo phaike no amono bo song riya ang logo suno song riya amono sa ako ama nang rest ke tongdi angke ani burin no ken sere no kisa gait khaje ang songana tabo ang noro mui deli song lai angke ang customer no noro ang so song ko namne ang mang songo wak nangai phege akoi kono ni burinyo hor diboro go thokra chakrai kri khai buya kun khona bo angka bujak man bagi tekton bagi tongi mali ya nang bai am bagi ang noko ma phaikya busakle bujak kha bo seng kaijang mane koi bosor khana di ha asak din ya bo am aro thangya angkan se bo using ya aro thangkan se bo bujano surung ka hida kutu jakhan no bujaka haja thawr phungsa rakhano bkhanai saise thawr phungsa rakha usta rakha mane thab ko bukha sokoi bukha usta rakha abo to ma kokhno bina je o video clip o je bkhanai sar sai gunda rok okoi tongmani je video clip je social media bo sini channel bising to bi screen o kiseri jakha o jorawo bo je bkhanai sar sawe akoi tension baikha je bo khaimani abo kaba nang tisaina rakha aboni yagolo nang bono bokhro bukha yaktugo bukha potri po jaga bukha asumi ka boti sanan jorangka nang mobile ro bahan seka boni hamiana ka nang viral khaikya ano buman hinga ka nang asumi ka jenin burinyo nang bumani abno kan bosagi mali am hai kok saitong angka abo kubuina bahai
बाके सागनाय होनो बो बाके सागनाय आं तो बिन तमन नुगु दां सागै तंले हा आं तो बिन तमन नुगु सागै तं नरन नुना हा फुनुग जायगा आं माने बाके फुनुग जायगा आं नरन के दंना जे थाबरा फुंनि फुंदा रखा साबसका आं हामला खालाय बुसायनो खेबा हामला खाया बुसायनो खेबा तरि देबरमा हिया ए तरि देबरमा चालाक हिया आं साधारणत कायसे खस साको नों अबाय मते मते तंहाके नों बाके नि सेरायनि बाके संसार कि मानाय नोंबा खाना संगे न बस सुमि फान खबर बाजे फान थांमा हाकेबा आको थाङै फान मानो मसा हा नों दानो नखर थानि सा बस सुमि हाय नों दा बुसाय नि वा छिने थारफे ताकसा काखलाय माबो ताकसा काखलाय र माबो रोखाय हमनि या कक्स आबो बस पुला साबसा याक्ति सा अब रोखाय के पबो बर रोखाय इक बोजे याक्ति सा मन फरे आं थापरा रखा आं तो मोबाइल याकनि कलाय थांगाय थापरा मार अब तो किसे मिसे आं कंट्रोल खायनो नांगो बोजे हामला खायया बुसायनो से तरि रेस्पेक्ट दिया बगे हामला खा थिंनो याक माति साका केनो बोजे सामने उस्तारो अबरो किनो अब पुरा ताताल ते थाबर मारखा yang फुंसा ताइ कायसे पॉइंट थांसिनाय जे निने बुरै ननो जे कक्सिल साइ दंमोन ताइ कायसे पॉइंट कामखौ खोनादि जेफ्रो बो सिजार खायजागो बुसा बामनि आ जरावो 60000 50000 बा 70000 जे मन बक साका आबो नों मारै माने सालब्रुम खन्थाइ रै दङ माने नोंहाय बुरै बादामिया पालखाया मामिसो संगैया रां खरस खायरो बिसि आनि रां पायो अमायके नों साकनि बुसायसि आना आमायके सावंका आं बेलायनो दुखु नांखा अकक सावतानि बोरै एंका नोंबोनो रां जाफारिया आमाहिरक एंका आमाहिरक दखाय नोंबोनो आबर हायतो खाया थिं दङ आं बनो कायसको साका सराय आसे फुरुनो सिनि रां बेलाय खरसा अंखा नंबासो खरसा ताखायदे तेसे बुरै मांसे आचिनि बुसा बुसकांगो तामं थां जाबो सराय फाच्चो सरे हामियां थां का डाक्टर गतलां फुंनांगन के नादि बर आसे फुरुसो बुसा रां खरसा अंखा नों किसा रां सेको चले दे आर को थानानि आश्रम को थानानि गारि रिजार्भ को थानानि किसा कम खादि बको थामं दङ शनिबार थाङो रबादिनो फायो शनिबार थाङो रबादिनो फायो अबाय मां दङ गे रांखौ बेखे खनानो आ जे रां खरस थांमनि आबोसो बनां साइ खनारो आबोले खन्टेरिया जे आबो सबाय मानि न खन्टेरि बर खन्टेर आबोबा हाय साबो जे बुसो खरसा थांगा आबन तै बुसो खरसा थांगा अब सालायमोन आबन तै बुसो खरसा थांगा बगे सेफ खादि रां हनि साम कक्से साबनि नखङो कक्से दंबा जतन आबेले मोरामति औ समस्या यो कम माने समस्या जागा कसरी साबान सार निनि कम के यूज के चले दे मास के सेरावनि बिसि रि सुना नांगो सेराव किसा कानखान से लगन से मैला खाखिबो अंके सेरावनि रि सुटे न सार न जों 3 केजि जात पाहे के न एक लगे वाचिन 6 केजि मासो मोटामोटी रमजान दे 4 केजि नुफोर थाङो अजे ना सरी 4 केजि रक थाङो सार थांमासे जाबन किसा कंट्रोल खादि माने जेमन 200 ग्राम माने तामे 500 कंट्रोल खाइ दिता 500 के माने डिवाइडेड खाइफोन यूज खालाय दि हाय खाइ सार म गोबां कमाखौ रुव आं थाङै आ जेसरे सुमानि आरि रगस आं कुन समयानि रि र सुइ हाय बुसो सार गोबां आरो इसा कम यूज खाइ दिनि सामान बनो बाके आकं न बाके आं बनो साडगन साबो आबो सेफ खाइ दिनि साम कक्सिबले नक नुखंग नके सेफ को चले दि फाइनै दिनो जों सेफ खाइ के त जाकुन जागा सामनां मनो बा या हामियां मनो जों सा खामिया फनन जाकुन जागा गरग डाक्टर गत लांग फन मनो आबनो रां सेफ खाइ दिन साबले आं त बनो रुता आबनि दाराते ब आकक साजामतैसे बताबो आं बनो त 2 मास रां याफारिया तंखा ह 2 मास रां याफार तंखा बखुज खनाय आकंनो ए ब आबनि ब ताता खतिदा ब आकंनो साइ तंखा जे खन्टेरो हने आबो त खन्टेरो मा कय गेब्लाबो आबो बनां बनो सेफ खाइ जमा कक्सबले खरस माने कक्स साबो नां खरचा आं फाकिया नेक्स्ट टाइम आसो उनति जाग्राखौ खरचा ता खायदि तै बोरै बसा मांसे नों जेफ्रो रां जाफालिया रां किसे मिसा निजिनि बुसा बामनि अग्नि बुसा आफेरफोन बाखा बुसा बामनि खरस खायमाबो नों बाय गथ जागो रांबो जाफारलिया आबोनि बागैनो आं जे बुसा बामनि आबो बहक सावो कुनु समयो खाख्लाब सावो रोगी बेमार बारु अंके आं डॉक्टर नाइजक फनसे आंनो सानरागलिया आनो जे किसे नायमाने आबो खन्थाइ मासाव आबोनि बागै आं डॉक्टर नायमायाबा आं अमहाय आश्रम बा मुताय नाइजक माटंका आरो ला किसे मिसा रांखरिफोन खन्थाइ रिजां मोनसले आरो नाइजक माटंका अमहायता निनबुरिनि कक आबोन बागैनो ब बिसिर बाखलायै आश्रम अमहाय मुताय फासिङो बिसि नाइजागो दमंनो आरो नाइजागिया हंगांका बनगो कलायसि मा थैनाय निनि थानिबो सानकाबो बोसायङै आसै सानकाबो खन्थाइ ए अमहाय बिनिको आगदाबो खन्थाइ रमाया आकनको साथि खलायो
tamake bono je rang yafer tamone ang 2 mas jote rang kise yafer tong rakha an aman ya ko yafer tong rakha je sere rok hamyang kha ke ba buma ba hamyang go ha bok tolor kise sajago ang apro ko doctor hospital ba ganano bithi bo kan bithi bumung tong ngate ani bai bo tong ani pikotoni busa je okra bai bo tong bo phatcha ke bithi rok hai kro binor pajer tong bor jotone bithi bumung tong tai ko bong ni bro problem ba ai bok tolor kise misang na aba belum semana dakta to tingno ang to do tlang maya ang baket tlang na ba ang to tlang maya ge to 2 mas do je 2 mas rang ya phe tong poro ba mungsai nya ang pore 2 mas ni abon pore kono motamuti eko kha ge na ra yang ra phai ka ra ya phar kan khano thana surung kha thangka ashram an mote ge ashram bo 2 mas je thangya rong tong man jaga da aro da tamja khairkha na tamo napte phailia da is busai no hanche sompor jarna rokni nong ba ang dang kha ne abar phonang khana ang je wasong mote agai tabo nini busa je tabo koi mas ka lai khano rok tabo je mukhang nuklai ba omai ka kaglai tongmani tabo abo kaisa gap system tong kha bo thango ke 3 mas ne porang bonot tlang tisa request khai tubu obeng tong kha te thangpiro ta paitha tiso ta ga je tabo paitha gong kha to tabo tai de phaipel lia tabo bai busa mas rok kai tong tabo ang tabo o jaga posting nani sekang tabo song 1 mas 2 mas 3 mas 2 mas na porong kha 2 mas na porong kha 3 mas ka tu ti engka bo tabo nini bihik no hinsina nini bihik 3 mas hai kana nai tongkha nang bai mhalaya ko tabo last paitha go engka bini busa nini busa bumano ama ba omhai kaisa muito manjaya da asu cherei rok asu bai ka long pending buma bai malaya tongkha bahai boka khatangi thanglia da ro akong no sanani ko takho muito khaida ka sakha belekhen ang o sanan tamone ang muito maya mane tam sanai ko interview ang sanani bage abo mane phatchaka ni bukha phaya brand phaya puila phaiforo ko ta ama hangka first gabon pore request khai 3 mas pore tisat lang thangka abon pore je bumani sere rong kok khani ama ta ai jang ni namaya hairokse gabon pore tisat phaibi ka phaimani pore ko to sere ro kisa adjust sangka oloke sere kisa tam sanai bumani tom no bujikha ya tesa tu phaibi ka tu phaiga je dino tlango ang oje 3 baro jang tlango nokhlawa ang gari salong nai o ang gari sala yar gari salo bane ani gari salong nai bono gari salo ga sang khoron ke uklo gang get phiogi nokha doko phiogi nokha ga sere rok ama ni thangka hai ke naisugo asere papa ni thang kiri jaga abon sime ke sere bumanote mutu khulia ama bo khulia ta kha tabo joto kiso bin bufa ang tai bin nana sara bin papa sara bo ta adjust pura buma ama hapa sa khulia bo bro akora to totally bumano to ekdom tamne nai khusa khulia ega totally norok ni je nukhungni no hinchina no bo problem haing tongkha buma nini bihik bain nang engka obo deramani main reason ga nang bobno bisribag nuhur abo nang sabo o je ashram thangyang ke obai usingya kotobarang saw ang to ang aburo norona ang ko khlai furo to ang sajak puila video ang sajak je town bagan buram tingkha ang an burinang dus khaya ang direct ang saw jan buri aro thang obai ngon saw tabok se bo asoni boro be bo pakka bo sajakana je abono nung repair de ni no saino se hiana torit na ambir bo an direct torit ni no busaino direct torit din ason boro bena pakka bo repair de ni no saino hey hai hirai no repair de ason do nam tona ke hai hirai angle boro target khayo ke bihin darate se hai mane hai ke tabo ka target ka tabo ane sen no ro question do khakena tabo nung je ok samana to ni buringka ni digi wan sukna sirang ai wan sirang ya asom ni kok saka ken se bo usung clear bo respect se khai ang se bono respect khaina phong bo ano respect khaya ang bono respect khaina ang to thik no bona respect ri jong pula video bo ani bihi ani logi ani brain chau ang jipona panang bum khuya ko bo tini first nono ringi tukha nono ringi tlangkha tlangmon pore ko bo ta honna asom mo hai direct target ko tamsana warning se ruma hai boni yang tike bono warning ruma hai je bo tabo majara manai ang majara manai tabo buni dormo ni mungi samani ang to dormo ni mungi chayable sao je bo je samong khaimani a mungi se sable a jora bahke dera kha bosin a jora tang dera kha ang je samong bo je samong khai family bo je samong khai tongo a je ashram ni borok ha je leader je samong khai tongo ni akong se sable ang
ang ta asom ta ang to kaham kok se borok se ready salok tong ni ang kaham kok se saw bar bar nor video na kha tesa guri nai di tesen bar bar nai di ta phan jang kaham mane hamya kok saya kang tang ka o aborong no i borok je khlai tong mane abo onek saya sini ni ekoni bagai ekdom cancer abo sini has joto sini ekoni bagai serai khonai rong ni bagai ani simia awan bagai bo cancer bono thik naran nangnai noro aro thangi kisa report khanyang thang jase khaidi ani songsor tam tangkan buri tano sip sinilia taisi ano bo tori thani khika ang to tawsa pojonto bona ang bung khuya ko noro bung sungka simsang bung sawo tawon dor nai ne pulani video nai de tabung ni nai de joto nai be de comment khaidi ngai nong ni nen order ko khaidi tawote bugusong nor nai be de tai nong ni nukhung ro ko ba tai ang nata thangta ang asum nayo ani sep khaijaba de ja buji chole jabo de tabo chini manai songto ano kuno bisar tisa to rimaya ang tabo kes khaike simse do ba boro kes khaike simse do kaisa ang nai ga ang amsu go khapangni takok tai bukhok obongka torit bini bihik bai kok banglai laimani haikaba kok bangya kaisa ashram haikaba mutai bikhak tino abo manman bikhak tei brok 1 year hai om hai kisa haksa langai thangka tabuk buko thalai mayako mutai phasing kaisa babaisa angka busaini phasing phiaba Mahadev mutai bai bini bihi kaja ga hmane o kok social media wa awing thangmani yagulo sengru tukoi nangmani bini bihi bai bo kok saika bogo sina nailiya phiaba mobile tei kok salaimani hinga ka yang bini busai jongka khanai tongo direct phiaba ayang bukhakte hinga ka gosilia phiaba tini atomsa khlaino bini bihik sono ringkha interview rinani torit bini busaino interview namani logena sung bihikni thani thangka afro hongkai sono interview rinani soilia phiaba kok obono kasai tongo o soinai singba je sisu tinjona bini nukhongo phai je kok pirmani bukhakteino brok ni onukhong dera laimani bihik busai kaglai laimani Mahadev mutai bai kaija gmani kok asai mani tei Arjun Thakur ni je ashram ni kok bahaino asai phai kya phiaba sung mang khang kai Arjun Thakur ni o ashram bahaino sung ground report nana ni bagai sai toknai tamani kaisa desh seba khai tongnai kaisa tiasar sebu khaitong busi kosto kha khaitong phiaba nukhungo khaksangma kri nukhungo hamjak mongkri nukhungo bihik busabai kasang tongmung no kri hingkang kai obo kaisa norogo tongma hai shantiwo kri ngi tongma hai obono jasai khlai naithok lainai naitongdi jorani news buskang norok update nugnai krang tongdi।